भी कहीं गया हुआ था, बाबा जान को मैंने मैसेज किया था, मैं घर नहीं गया, मैं सीधा इधर महफिल पे आ गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बाबा जी का साया हमारे सरों पे कायम दायम अता फरमाए। जो शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह क़िराअत सीख रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, आलम दीन पढ़ रहे हैं, अल्लाह करीम उनको उम्र खिज़री अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. बस जो मदीनतुल मुनव्वरा में नमाज तहज्जुद वक्त अजान होती है, पहले कलिमात हैं मैं खिदमत पेश करता हूँ। आप दरूशी पढ़ें। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन। सलातो वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह।